So guys, nagtanim din ako ng avocado guys. Pakita ko sa inyo avocado. So ito yung avocado to. Yan, tatanim natin yan guys. Yan. So ilang piraso ba yan? 1, 2, 5, 6. So ito yung ibang avocado. Kambal siya oh, kambal. Yan. Kambal. Ito rin, dalawang seedling yung kambal natin. Yan oh. So guys, tanim na natin to guys. So yan ang area oh. Yan, inisprehan namin. Yan. So umpisa nang namatay yung mga damo. Ayan. So lilinisan natin yan dahil yung ating mga niyog, ayan, tapos na tayo mag fertilizer. Yan nandun oh. May kunting malinis doon. Okay guys, tanim tayo. Butas tayo, butas. Pala lang yung gamit natin oh. Malambot lang kasi. So may birme pa oh. Gana oh.